औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू का सबक पढ़ रहे हैं चंद खलाबाज ख्वातीन। ये हमने कल शुरू किया था, तो हम कल यहाँ तक पहुँचे थे कि यूरी गैगारिन पहला वो आदमी था रूस का जो अब तक खला का सफ़र कर चुका था। तो अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं आगे। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। अब खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी आ गई। अब वो मर्दों के शाना बशाना काम करने लगी, वो इस मुहिम में पीछे नहीं रही। यूरी गैगारिन के बाद रूस की एक खातून वैलेंटीना तुर्शिकोवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। अब जो रूस का यूरी गैगारिन था ये मर्द था, उसके बाद रूस की एक खातून वैलेंटीना तुर्शिकोवा वो खला में गई। उसको एजाज़ हासिल हुआ कि वो खला में पहली जाने वाली खातून थी। दूसरी रूसी खलाबाजों के साथ 7 जून 1963 में खला में गई थी। वो खला में गई थी लेकिन अकेले नहीं गई थी, वो रूसी खलाबाजों के साथ गई थी, बाकी खलाबाजों के साथ भी, जिनमें मर्द भी थे। ये 1963 की बात है। 5 दिनों तक वहाँ रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आ गई। वो सब साइंसदान जो थे 5 दिन वहाँ रह गए, वो खलाबाज वहाँ 5 दिन रह गए और ज़मीन के 18 चक्कर लगाए और वापस आ गए, सही सलामत वापस आ गए। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। ज़रूरी बात है कि सुपर पावर 2 ही थे उन दिनों, अमेरिका और रूस। तो रूस ने जब किया तो अमेरिका ने भी पहल की। अमेरिका की 3 ख्वातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। अब तक अमेरिका की 3 ख्वातीन हैं जिन्होंने खला का सफ़र किया है। इनमें पहली सेल्यूलॉयड है। सबसे पहली जो खातून है उसका नाम है सेल्यूलॉयड, जो 2 बार खला में जा चुकी है। ये सेल्यूलॉयड जो है ये 2 बार खला में जा चुकी है, फ़िज़ा में जा चुकी है, स्पेस में जा चुकी है। सबसे पहले वो 18 जून 1983 ईस्वी को अमेरिका के चैलेंजर नामी शटल के ज़रिए खला में गई थी। सबसे पहले अमेरिका का एक शटल जिसका नाम चैलेंजर था, उसमें इसने सफ़र किया। सेल्यूलॉयड ने इसी चैलेंजर नामी शटल के ज़रिए खला का सफ़र किया। कब किया? 18 जून 1983 ईस्वी को। दूसरी बार सेल्यूलॉयड अक्टूबर 1984 ईस्वी में एक और खातून कैथी सेल्वान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। और दूसरी बार ये सेल्यूलॉयड गई अक्टूबर 1984 में, और इसके साथ एक और खातून भी थी, कैथी सेल्वान, और 5 दूसरे खलाबाज भी थे जो मर्द खलाबाज थे। खला में जाने वाली तीसरी अमरीकी खातून जोडिथ रेंजिक हैं, और खला में जाने वाले जो तीसरी अमरीकी खातून है उसका नाम जोडिथ रेंजिक है। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा। तो हिंदुस्तान जो तरक्की पजीर मुल्क है, इसने भी तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल किया। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थम्बा के मुकाम से खला में दागा गया था। तो हिंदुस्तान ने जो अपना पहला रॉकेट भेजा, तो मेरे ख्याल से उस रॉकेट का नाम था आर्यभट्टा 1। मेरे ख्याल से इसमें तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका नाम था आर्यभट्टा 1। आर्यभट्टा एक मैथमेटिशियन था हिंदुस्तान का, उसके नाम पे रखा गया था उसका नाम आर्यभट्टा रॉकेट भेजा हिंदुस्तान ने थम्बा के मुकाम त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम एक मुकाम है जहाँ पर थम्बा एक जगह है, तो वहाँ से भेजा गया इसको। लेकिन इसमें ताउन हासिल था दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक का, खुद नहीं डाला था। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। पहला खलाई रॉकेट जो था हिंदुस्तान ने छोड़ा 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। हाँ जी, हैदराबाद के राकेश शर्मा जो थे वो पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इस तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। तो लड़कियों में अब तक जो हिंदुस्तान की तरफ से जिसने खलाई सफ़र किया है उसमें कल्पना चावला का नाम सबसे पहले दर्ज है। ये फ़ख्र का मुकाम है। ये कल्पना चावला आजकल हमारे साथ नहीं है,
لیکن پہلا اعزاز اسی کو جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے کہ یہ خلا باز خاتون تھی، ہندوستان کی پہلی خلا باز خاتون۔ کلپنا کی پیدائش ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 عیسوی کو ایک متوسط خاندان میں ہوئی۔ کلپنا کی پیدائش ہریانہ، یہ زن کم دور جموں کشمیر کھت کہیں، جم اکنی پہن رژھا اکھ مان جم پہ لگن توتان گھنٹہ 4 یا 5 بس تیوت لگن کہیں۔ ہریانہ کے ضلع کرنال میں 1 جولائی 1961 اکہٹس مجھ زامت ایک متوسط خاندان میں ہوئی تھی۔ اخ درمیانی درجہ خاندان، اخ نہ امیر تو نہ غریب، متوسط درمیان درجہ والا خاندان، ایوریج خاندان آسان مطلب مڈل کلاس فیملی مز زامت کلپنا چاولہ۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری ہیں۔ امس مالس ناو بنواری لال چاولہ، لکٹ مکٹ باپار اور ماں ایک گھریلو خاتون، ماج گھریلو کام کار کران۔ کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ کلپنا سرکل لکٹ ہش کور، عام سی دکھائی دینے والی سانولی اور دبلی پتلی کلپنا دن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی۔ عام فام کور، دبلی پتلی، سانولی رنگ کی، لیکن یہ لڑکی یہ چھوٹی موٹی تھی، لیکن اس کی جو ارادے تھے وہ مضبوط تھے، وہ اپنے دن کی پکی تھی۔ ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ یعنی اس نے جو خواب دیکھے تھے ان کو عملی جامہ پہنانا اس کا مقصد تھا۔ کہ اس نے کیا خواب دیکھا تھا وہ ہمیں آگے پتہ چل جائے گا۔ کلپنا نے کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول جو کرنال میں ہے، وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی کلپنا چاولہ نے۔ 1982 عیسوی میں پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئی۔ 1982 میں اس نے پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی، BSc کیا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہاں انہوں نے 1984 عیسوی میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایئر و اسپیس انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کی۔ تت کور تم 1946 من ٹیکساس یونیورسٹی مز ایئر اینڈ سپیس انجینئرنگ مز پوسٹ گریجویشن یعنی PG یعنی MSc۔ اسی مضمون میں 1988 عیسوی میں انہوں نے کولاریڈو یونیورسٹی سے PhD ڈگری حاصل کی۔ اتھی مضمون مز یعنی ایئر سپیس انجینئرنگ مز کر PhD کولاریڈو یونیورسٹی اتی امریکہ مز کور PhD فلاسفر ڈگری۔ 1984 عیسوی میں اپنے ہوائی ٹریز جیا پیرے ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کی۔ 1946 من کر پنس أکس ساتھیس سۭتۍ یُس أمِس سۭتۍ پران اوس ہوائی ٹریز، أمِس اوس ناو جیا پیرے ہیریسن۔ ہیریسن اوس أمِس ناو، ییٚمِس سۭتۍ أمۍ خاندر کوٚر امریکہ سٕے منٛز تہٕ کٔرٕن تَتہِ شہریت حٲصِل زِ بہٕ ہسا بَنیس امریکہ۔ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ کیٛاہ کوٚر أمۍ تہٕ